title sa kanta nga muhang i-play. Kung kana ang tama nga title nga inyuhang iingon, of course, you will receive a prize. Automatically, ihatag na to ang premyo sa makatagna sa kanta nga among i-play karong hapuna. Okay? DJ, let's play the first music. Who can guess the title of that song? Dito sa baba na lang tingalita. Okay. Good afternoon, ma'am. What is your name, Ma'am Ruby? What is the title of the song? Like a Virgin. Like a Virgin. Marag Tibuok Batch 84, marag ikaw gid ang Like a Virgin. Kay kusog kayo kaniduol dito pitas tubangan karon. Para makuha nimo ang premyo, kinahanglan kan tahon nimo ang Like a Virgin. Okay. Kanang sulod sa 41 ka tuig. Unsa man ang kinantahan sa Like a Virgin nga kanta? Go ahead. DJ, play na to music. Kantahon ni mo, ma'am. Kantahon ni mo, ma'am. Okay, dili lang kantahon ni ma'am. Ihatag na to ang prize or ilista lang sa nato daan. Okay. Congratulations, Ma'am Ruby. Asa na to ipalista ang pangalan? Ilagingging. Okay. DJ, let's play another song. Who can guess the title of that song? Dili dapita sa atubangan. Come on, guys. Wala'y makatagna diha dapita. How about the boys at the back? Wala. Sige, ako'y dool, ma'am. Ako'y dool sa imuha, ma'am. Nag-hands up, man yun ka, ma'am. Sige, kinsa may unahon na to, ma'am. Sige. Good afternoon, ma'am. Welcome to your batch reunion. Excited kay kani kay nindot kay mong pahiyom karong hapuna. Unsa ang title sa kanta? Selos. Selos. Is that correct, DJ? Tama, selos. Kanang idara, nagaselos pa ba ka? Inaning idara, wala na. Kasagaran sa imuhang stage, unsa ang imuhang pinakaginasilosan na imuhang bana diri karon, ma'am? Wala. Asa siya karon? Ay. Kamo di magtiayon, sir? Nakoy pangutana kay dali kay ka kasagaran manggod ka nang dali kay makatagda kanta mo nang ginarelate nila sa ilang kaugalingon. Unsa ang sa inyong panagkuyog? Unsa ang pinakaginasilosan nimo sa imuhang bana? Time. Ha? Time. Nga naman, unsa man din nga time ang wala niya nahatag. Busy sa activities. Ang inyuhang duha nga activity, wala na nahatagan og panahon. Okay, congratulations. Ma'am Angel, asa na to? Ipalista ang pangalan ni ma'am. Okay, ipalista na to ang pangalan ni ma'am. Okay, let's have another song. DJ, let's play the music. Go, who can guess the title of that song? Si Ma'am Jo. Sige, sayawi daan, ma'am. Ana, sayaw daan. Hey! Good afternoon, Ma'am Jo. What is the title of the song? Material Girl. Material Girl. Is that correct, DJ? Alright. Okay, rakantahon ni mo ang Material Girl, ma'am. Thank you so much, ma'am. I-claim ang inyong prize. Ipalista lang sa dito ang pangalan. Maraming salamat. We still have last 3 songs, guys. Okay? Napatay tulo ka kanta nga atong i-play karong hapuna. And of course, with prize nga atong ipanghatag. DJ, let's play the next song.
Who can guess the title of that song? Rita Pita sa atubangan. Come on, guys! Is there anyone from Batch 84? Ang atong premyo, pinakagamay karon ang 1,000. Ayun si Ma'am. Si Ma'am Johan. Okay, what is the title of the song, Ma'am? Girl, just wanna have fun. Girl, just wanna have fun. Is that correct, DJ? You are correct, Ma'am. Koker, kaya ni mo kantahon ang kanta? Girl, just wanna have fun. Chorus. Sige, kaya di mo kaya, Ma'am. Imong sayawon ang Girl, just wanna have fun. Imong sayawon. DJ, let's play the music. Go! Go! Come on! Yes, ganahan ko tong ana-ana. Thank you so much, Ma'am Johan. Please claim your prize. We still have the last 2 songs for this afternoon, guys. Game. DJ, let's play the next music. You look like an angel. Walk Who like can an guess the title of the song? Talk like an angel. Okay, kung na gusto mo hands up, ako na lay dool. You're the devil in disguise. For as you are, devil in Okay, DJ, let's play another song. Who can guess the title of the song? Ayon, si Ma'am Belen. Queen, dancing queen. Dancing Queen, isog kay ka, Ma'am. Uy, murag kalaban ko na mo. Sige, Dancing Queen. Is that correct, DJ? Dancing Queen. Imong kantahon ang music para madungagan ang premyo ni Doc Carlos. Okay. Alala, kikulangan si Sir. Kikulangan imong kabatch. Maminyo naman ka, Ma'am, no? Or sila ang magtiayon ni Sir? Dili po. Sila ang magtiayon, Ma'am. Basig natin mga ipang reminisce karon nga mga kaagi sa inyohang batch, no? Yeah, dili na to mapagawas. Binuang na bitaw. Ate Kra, okay. We still have the last 1 song for this afternoon. Last 1 song. DJ, let's play the music. Come on, guys. Hi, Ma'am. Nakita gyud ta karong hapuna. Kisa ang mutag na as kanta. Ma'am Ann, unsa ang title sa song? Isayaw mo? Sayaw mo. Is that correct, DJ? Mali. Dili isayaw mo. Si Ma'am, magihimong negosyo ang dula. Napaspas kay mo dagan. Unsa ang title sa song, Ma'am? Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Is that correct? You are right. Ali, sayaw ka rin dapita sa atubangan, Ma'am, para makuha ni mo ang prize. Come on, Ma'am Bam Bam. Imong kantahon, imong kantahon. Sige, sayaw mong duha, sayaw mong duha. Go! Come on! Palakpakan naman natin, guys. Go! Alright, maraming salamat. So, kinsa among hatagan og premyo ani? Ikaw o si Ma'am? Ito na bita ang prize, Ma'am. I believe this is the perfect time to start the formal flow of our program. Akong gitawag ang akong partner, ang pinakagwapa nga co-host nako si Ma'am Angel. Angel Sarah.
Good afternoon once again. I would like to